तमे मो कथा शुणिबनी तो मु कानरे कोलो पकई देछि मते किछि सुबुनी तमे कोन सतरा मोर चली जीव ना कोन आ कोन मिछरे बैग धरि बारिछि हे तमर जदि मो सहित जीवा कथा ताले चलो आमे चली जीवा बो एठी एका चलिबो केमिति एति पई तो कहूछि बौ तमे हम सहित हम घर को चलो बुझिलो तमे जो कथा कहउछो बो कोन के विषय कथा राजी हेबो जदि राजी नबे ताले मोटे रहिबि काई अच्छा कुसुम मु कोन बौ को मंद प्रस्ताव देली बोली बौ गोपी भाई तो कुआडे गले आ फेरिवार प्राय नाही अच्छा तमे एठी रहिबो काई गेलो चलो हम घरे रहिबो सब जमी जमा बिकी दियो मते टंका धरे दियो आम घरे जाई रहिबो ये बुढ़ी काठी पांचण जुआई दउनी हई आमे तो टंका 3 लाख पाई जाई छी चलो पळेबा बो गुडी एका छाड़ देके मु तमो सागरे चली जी हां रहुनो माजे रही कीर्तन करियो हां मो बो पाखरे मु रहिबी बाबा तमे कुआड चली जाउछ बेग पटा धरी अहि हेला लो हेला आम घर को सत को बाबा मो पुआ को तमे कोडी छाड़ दे आसिलो बो ओ सीधा कथा तुम पुओ को टंका 3 लाख रे बिकी देई हां मो पैसा मु पाई जाई कोन मो पुआ को 3 लाख टंका रे बिक्री कर देला आउ जो टंका दवार थिला दबनी डेरी कल बिकी देली पाई गेली बो बो तू व्यस्त हो ना तो जोई सिना तते समिति कहू जदी हेले भाई की तू निश्चय फेरी आसीबो हम पुआ तो बाहर रहिला मो झियोटा को तमे नै जीव मो स्त्री हम चली भी कभी खाइबी कोन सत कथा आमे चली गले मो बो कथा बुझिबो की ए कुसुम मो ना है तो मो ना अपन बरबी मो नाला कंसारी कंस ए सासू को कथा मु बुझिबिनी मु कोन एते कंसेई कुसुम बो कहि दियो कोन कहबी मु कहि दियो मु तांको मासको 50 टंका लेखा देबी हां 50 टंका हां 50 टंका रे मु चली भी कभी आ से प्लान मु कर देई छी मु देबी मासको 50 टंका बीपीएल चावल मिलुची मासको 25 केजी प्रति मासे तुम 25 केजी चावल नहीं आसो कौन गोटाए लोक खाई के खाइबे 10 किलो खाओ हई आउरी रहला 15 केजी किलो 10 टंका हिसाब 15 केजी केतेला 150 टंका आ गोटाए लोक तेल मसला खर्च करी 50 टंका खर्च करिवो पनिपरिया तो भारी हेइची आ ए कुसुम देखियो बो मझिरे मझिरे आम पाको किछि किछि फटेबे बो तो खाएगे हूं ये कथा तमे कहि पारुछ तम मन को पाउचे ताहाले तो जोई को कथा रे तू राजी हे जाऊ मु झियो है ये कथा कहि पारुछ जमी बारी सब बिक्री कर देई मु जाई जो आई घरे जो आई ओली तळे पड़ी रहिबी हेई पारिबनी ता हेई पारिबनी ए समुंदुनी मो पुआ तो फास्ट क्लास प्रस्ताव देइछि तुमे राजी हो ना काई बाबा हां बोबा मुनिया होती मालो उठू मा ओई सुलक्षणी हे मु तोते आशीर्वाद करबी कोन लो मा कहीं तू तो सुलक्षणी हेई जन्म हेइछु के तो रे जो झुआ मानकर लेट रे छुआ पिला हुए आखि बुझी जानबू से सुलक्षणी झियो समुंदुनी तुमे सेना मो पुओ कथा रे राजी हो ना हेले मो पुओ फास्ट क्लास प्रस्ताव देई माने एथिका जमबाड़ी सब बिकी दिया जाई मो पुओ घरे रहिबो मु भी आम घरे आ रहिबी मु सेठ जाई रहिबी आर मास ठारू आमे समस्त गोटे परिवार भलिया चलिया मो जमी बारी सब बिक्री कर देबी हां जाई जाई घरे रहिबो गोड़ ऊपर गोड़ पके खाइबो मु तो पाखे पाखे सब बेले भिड़ी की रहिबो बुढ़ा बुढ़ी दी जन टाइम रे गंडे खाई दबा तू आंटुई भलिया बची की खाली टुबु टु टु दुख सुख होबा संज बाजला मात्रे सपटा को नेकी चलीबी ए दांड बारंडा रे से साइड की पारी दे बिडा बिडी हेई के बुढ़ा बुढ़ी दी जन बची जिया खाली तो असरंती गप टुपु टुप मते ते गप तो मालूम अछि आ तापरे यही बेले तो आ बो मोर कंसा थाले नाली चा मानरे 2-3 पोस मुढ़ी थोई दे की ता धंदा रे से पळेबो मु मुढ़ी की चारे ढाली दे गरम चारे मुढ़ी पड़ला मात्रे खाली चे 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 साउंड होतु मु ढोके पिउतुबी तुमको ढोके पेई दूतु तुम्हें ढोके पिउतु मु ढोके पिउतुबी देह को देह घसा घसी होतु ए मोरू मो मूल काई टांकुरी उठिला मो देह काई कौन हैला सौंदनी याडे चाहिल हम बुढ़ा है तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम बुढ़ा है तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहत वाले हैं हम बुढ़ा है तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम बुढ़ा है तो क्या हुआ दिल वाले हैं भलो हई रे भड़ुआ बाड़ी बसा
ଧିଅରେ ଧିଅ ମିଶାଇ ବସି ନାଲି ଚା ପିଇବୁ ବୋଉ ତୋ ଦିହ ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି କହୁଛୁ? ତୁ ସେ ହେଇଯାଉଛୁ ଗଣିଖିଆ ବାଡି ପୋଷା ମୋ ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି କୁଆଡେ ଆଜି ଯଦି ପିଟି ପିଟି ତ ସମୁଦ୍ର ପଣିଆ ନ ଛଡାଇଛି ତୁ ବାଡି ପୋଷା ମତେ ଚିହ୍ନି ମୁଁ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିଛି ନାଚ ମାରିଲା ମତେ ଗୋଇଠା ମାରି କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ବୁଢୀ ନାଚ ମାରିଲା ନା ମତେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ମୋ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ମତେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛୁ ଏ ବୁଢୀ ବାପା ପୁଅ କୋଣ ଟିକେ ରାଗିକିରି କହିଦେଇଛି ତା କଥାକୁ ଆପଣ ତୁମେ ୟା ଭିତରେ ପଛ ନାହିଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ମୁଁ ଲୋକ ଠିକ କରି ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଲିଖିରେ ଭୋକ କାହିଁକି ଲାଗିଲା କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12 ବାଜିଗଲାଣି ମୁଁ ଘର ଧରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହବ କି ଦିଟା ହବ ମୋର ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋଷ ଅଛି କ'ଣ କରିବି ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେଲି କେଉଁଠି ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଇଆଡ଼େ ତ ଦୋକାନ ନାହିଁ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ମୋର 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେଇକି ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ପୁଅ ଶାଶୁଘର ଏଠି ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଦୁଇଟା ହେଇଥିବ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବି ପୁଅଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଦେବି ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ଟିକେ ମାଇ ଏଇଠି ଅଛ ବୁଢ଼ୀ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ପଦ କଥା କହିଛି ନା ତମେ କହିଲ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ନାଚ ମାରିବା ମାନେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବି ଇଏ ଘରେ ଆଉ ଅନ୍ନ ଜଳ ମୋର ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ ଯା ଚାଲି ଯା ଗାଁ ମାଇ ପେ ଡାକୁଥିଲେ ହଁ ମୋତେ ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି କଂସାରୀ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗି ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ତ ଦେଖ ମୋ କହିବା କଥା ଉଲ୍ଟା ବୁଝିକି ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଏମିତି କଟୁ କଥା କହିଛୁ ବୋଲି ହେ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସମୁଦୁନି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମନରେ ଧରିନି ହେ ମୁଁ କ'ଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ପାଖକୁ ବୁଲି ବସୁ ଆସ କୁସୁମ ବୋଉ କ'ଣ କଲେ କହିଲ ତମେ ଜ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ ଧସ ଜମି ନବିକ ତା ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବମାନତାର କାରଣ ଦେଖ ତମର ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯିବା କଥା ତାହେଲେ ଚାଲ ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ପୁଅକୁ କୋଉଠି ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇ ଆସି ମତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମୁଁ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିବି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଠି ରୁହ ନା ନିଜ ସଂସାର ଧରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ସେ ଭଡ଼ୁଆ ବାଡ଼ି ପୋଷାକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଯିବ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇ ଶୋକି ମରିବି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଠି ରୁହ